आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से जोरे बोलो। आज उर्से मुर्शिद पिया माशाअल्लाह अल्लाह देन बाबा ये आमार संगे गजलटा बोला जाबे। आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से सुंदर चादर चो हबे ना सोनार बरत मुर्शिद आमार आज केमन सेजेछे। आज मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से जरे बोलो। खुद खुदा तर दस्तेर तले छोटी दी फेरेश्ता देर खुद खुदा तर दस्तेर तले छोटी दी फेरेश्ता देर अहमद आदमी मेर पर्दा अहमद आदमी मेर पर्दा चादर करे पाठिए से। आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चो मा फातेमा शेरे खुदा दुई इमामे करेन सदका। मा फातेमा शेरे खुदा दुई इमामे करेन सदका। अहमद आदमी मेर पर्दा चादर करे पाठिए से। आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर পুরো মরা হয়ে গেলেন নাকি আপনারা আধ মরা হলে বলে আমি পুরো মরা হয়ে যাব কথা বুঝেছেন। চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি মুরিদান সব মাথায় করি চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি মুরিদান সব মাথায় করি চল সবের সারি সারি বেহেশতেরি ওই পথে। আজ উর্সে मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से जोरे बोलो। ओहारी बांगलार श्रेष्ठ वाली दिल्लीर हुजूर गेछेन बोली। ओहारी बांगलार श्रेष्ठ वाली दिल्लीर हुजूर गेছেন বলি। তাহার আখলাক ব্যবহারে ভক্তদের মন ভরেছে। আজ উর্সে মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর আওয়াজ নাই মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন। আব্বা আমার আম্মা জান আপনারা যারা আছেন মায়েদের মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কন্যা ও স্ত্রীগণের পরে পরে একজন আবিদা জাহিদা নেককারিনী গুজরে গেছেন যিনি বাতাসের উপরে নামাজের পাটি পেতে নামাজ পড়েছেন।